କୌଣସି କିଛି ମାଟି ଦେଖ କୌଣସି କିଛି ମାଟି କରିବ। ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କରିବି ଜଣେ ମୁଁ ଡାକିବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିବି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ବାହାର କରିବ ସେ ଗଲି ହେଲା। ତାପରେ ତମ ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହିବି ମାନେ 1 କହିଲି ତମେ ସେତିକି କରିବି ମାନେ 10ଟା ମୁଁ କହିବି ହେଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 କହିଲି ମାନେ 10ଟା କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି 1 କଲେ କେତେ ଭାଗ କର 1 କଲେ 10ଟା ଏପଟେ ଆଗ ହେଲା ହେଇଗଲା। କେତେ ଭାଗ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ଭାଗ କେତେ ଲେଖା ଅଛି ଏବେ ମୁଁ କହିବି କି 2 ଲେଖା ଭାଗ କର କ'ଣ କରିବ ଏମିତି ହେଲା। एक वाला क्या बोले भाग बोले नहीं कितने भाग वाला मिले बोल देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भाग गोटे भाग केते लेखा अछि गोटे लेखा हेले आकु आमे को कहबा गोटे आकु लेखिबा बाकी लिखिबा देखो 18 गोटे लेखा भाग गोटे भाग केते अछि 1 अछि केतरा भाग हैला चला गोटे हम आपको दी गला गोटे भाग दी गला ठीक है ना केते गोटे भाग केतरा अछि 2 लेखि 2 केतरा भाग होला कोने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग होला लेखि केतरा भाग लिखि देली हेले 2 नुआ केते गला 18 मोट केतरा अछि 18 अछि तीनटा लाइन भाग करे किछि बड़ लागी नाही पूरा भाग होइला गोटे भाग केतरा अछि केते भाग होला 1 2 3 4 5 6 भाग होला नेकी 3 6 एते भी हबो मोट केतरा गली अछि कि 18 लिखि देली चतला भाग करे समान भाग होई गेला कि नाही केतरा बढी गेला 2टा बढी गेला समान भाग होलानी आकु नबानी 5टा लाइन करो जोटा भाग होबो ताकु नबा हैना जे समान बढी बढी भाग होइला समान 18 को 5टा लाइन नेले 5 लाइन भाग होला कि नाही केतरा बोलला आकु बिना पानी 18 द्वारा 5 द्वारा 18 भाग होबेनी 6टा लाइन निया भाग होइला समान बोलले तो किछि गोटे भाग केतरा अछि 6 द्वारा भाग होउछि नेकी एले गला 6 गोटे भाग 6टा केतरा भाग होला 3टा भाग होला नेकी मोट केतरा गली छिला 18 17 लाइन निया 7 द्वारा भाग होउछि दिबा नहीं 8 लाइन निया होछि भाग 9टा लाइन निया ହେଲା ନୋଟ ଲେଖା गोटे भाग केतरा अछि केतरा भाग होला 2 भाग 18 गली अछि
बाबा एगारटा ଲେଖା ନିଅ ହେଲା 12ଟା ଲେଖା ନିଅ ନାଇଁ ଏଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସମାନ ଭାଗ ହଉନି 13ଟା ଲେଖା ନିଅ ହଉଛି 14 ଲେଖା ନିଅ ହେଲା 15 ଲେଖା ନିଅ ହେଲାନି 16 ନାଇଁ 17 18 ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ଏବେ କେତେ ଲେଖିବା 18ଟା ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଅଛି କେତେଟା 18 କେତେଟା ଭାଗ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ 18 କେ 18 ହେଲା এই সব জিনিস আমি কোন কলু এই গলিকু দুইটা সংখ্যারে ভাগ কলু নাকি দুইটা গুণফଳରେ প্রকাশ কলু যেমতি কি 18 କୁ 1 গুণন 18 কেমতি ଗୋଟେ লেখা ভাগ কলু 18 ভাগ সেমতি 1 গুণন 18 তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ কোন গুণফଳ কলু 2 গুণନ 9 কেমতি ହେଲା দুইটা লেখা কেতে ভাগ ହେଲା 9টা ভাগ ହେଲା বড় বেটে সেমতি তিনটা লেখা কেতে ভাগ ହେଲା 6 তাহলে লিখলু 3 গুণন 6 6টা লেখা কেতে ହେଲା কেতে ভাগ ହେଲା 3 ଭାଗ 6 ଗୁଣ 3 ହେଲା ଏମିତି ଗୁଣ କରିବେ ଆମେ ଭାଗ କରିବା ଏବେ কোন କରିବା ଦେଖ এই সংখ্যা দেখো ଆଉ ଦେଖ এই যে সংখ্যা ଆମେ ବାହାର କଲେ এই মেন ଆମେ କେତେଟା ଗଲି ଦେଇଛୁ 18 এই 18 ରହିବ 18 ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାଗ ହେଲା ତାକୁ ଏ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କଣ କହିବା ଗୁଣ ନିୟମ